加油站前机车大排长龙，为了加到便宜的升值柴油，许多在印尼苏门答腊地区的机车骑士愿意花时间排队等待。I have to be cost conscious in my job. I need to find the best price. Biodiesel is 3 times cheaper than regular fuel. 升值柴油的成分中有1/3是棕榈油。印尼政府希望透过升值柴油取代传统汽油，推动国家能源转型。目标到了2030年，升值柴油的使用占比要提高到30%。不过这也意味着原始林将被棕榈树取而代之。欧盟就表达关切，担忧铲平森林、大面积栽种经济作物，恐怕会引发环境灾难。This empty land is supposed to be a new designated area for the palm oil industry. You can see at the back there is a palm plantation already. 一场大火足足烧了3天，原本长在这片土地上的树木只剩下灰烬。拉希德是一名环保人士，正调查这起位于苏门答腊南部的森林大火。他说，不少森林大火是人为因素起火，为的就是腾出更多空间种植棕榈树。燃烧森林也导致当地空气污染指数超过联合国规定的标准值6倍。住在棕榈园周遭的居民都感到非常痛苦。My eyes are burning all day long. I'm suffocating. We live in a constant smog. These fires are everyone's problem, but it's left to the villagers to deal with them without any help from the government. They have no choice but to fight the flames, and the smoke is causing terrible respiratory illnesses. 过去20年以来，苏门答腊1000公顷的原始森林面积已超过2000万公顷消失殆尽，25%是作为棕榈工业使用，不仅让当地已经相当脆弱的生态系统进一步恶化，严重干旱更导致野火频繁发生，烧掉更多珍贵的森林资源和野生动物栖息地。We can see a connection between forest fires, hotspots, and palm oil plantations. A correlation between that and the lack of compliance in land management. 空拍镜头下，大面积棕榈树林正侵蚀原始环境，但对许多农民来说，这些棕榈树改善了他们的收入。2022年，印尼出口将近3100万吨棕榈油，棕榈产业收益占的 GDP 的4.5%。看好市场前景，政府继续鼓励农民栽种。When we plant rice, there's no guarantee that we'll make a profit. Switching to palm oil has given us a better life financially. 为了扭转滥发森林的负面形象，印尼政府开始取缔非法种植。当局称，有20万公顷的土地将还给原始森林。尽管如此，有些小农根本不担心被罚钱，因为他们的栽种面积小，不会引起当局注意。而印尼预计还需要砍伐超过600万公顷的森林，才可能达成能源转型目标。公视新闻2页编译。